Donc, je nous les astuces. Donc, mais les questions اللي ممكن تتعرض للتلميذ, comment se comporte un circuit RLC forcé à la résonance d'intensité. Donc, احنا نعرفوا بالنسبة للcircuit RLC forcé, l'équation différentielle نتاعو هي LDI sur DT plus grand R plus petit r fois I plus 1 sur C primitive de I dt est égal à U de T. هذه هي l'équation différentielle. والU de T ما تنساوش اللي U de T هي U max sin oméga T plus phi U. Or, à la résonance d'intensité. Donc, أنا دائما نقول résonance d'intensité نتذكر اللي circuit ريزيستيف وفي سا نصور الكونستركسيون تاع circuit ريزيستيف. Donc هذه UM هذه في U هذه grand R plus petit r IM وهذه في I. Donc نلاحظ أنه مجرد ما نقول résonance d'intensité circuit ريزيستيف. Bien sûr لهنا عندي L أوميغا IM تساوي اي ام سير سي اوميغا. تلاحظوا الكونستركسيون هذه تعطيك برشا حاجات كيف لهنا. هذا ما تنساوش اللي هو في يو سي. دونك ثم برشا معلومات باش تاخذها. دونك اش نجم نقول؟ نجم نقول اللي اليو ام، شوفوا اليو ام اكوا تيغال ايغال غراند ار بلس بوتي ار فوا اي ام هكا ولا. وعندي زاد كيف الفي يو ايغال ا في اي. مال اليو دو تي هذه كيفاش باش تولي لي اليو دو تي؟ اليو دو تي باش تولي لي في عوض يو ام سينوس اوميغا تي بلس في يو، في عوض اليو ام باش نحط غراند ار بلس بوتي ار اي ام سين اوميغا تي، في عوض الفي يو باش نخليها في اي. شنو نلاحظ؟ نلاحظ لاباريسيون نتاع ليكسبرسيون دو اي دو تي. اش معناها؟ معناها في الريزونانس دانتونسيتي هذه مش ديما كان في الريزونانس دانتونسيتي U de T est égal à grand R plus petit r fois I de T. Or كي نرجع للإيكواسيون ديفيرونسيال، نرجعوا نكتبوا الإيكواسيون ديفيرونسيال. اش قلنا؟ قلنا L dI sur dt plus grand R plus petit r fois I plus 1 sur C ou la UC, c'est la même chose. Donc le 1 sur C primitive de I dt هي UC égale à U. Or, on a montré qu'à la résonance d'intensité, U de T est égal à grand R plus petit r I de T. باش نستغل الريلاسيون هذه، باش نستغلها توا باش نقول voilà grand R plus petit r fois I et voilà U. Donc اش باش يبقى لي؟ باش يبقى لي L dI sur dt plus UC égale à 0. وانتم تعرفوا اللي الاي هي سي فوا لا ديريفي دو يو سي. ما لا دي اي سور دي تي دونك تولي سي فوا لا ديريفي سكوند دو يو سي هكا ولا. مادام الاي هي سي ديريفي دو يو سي باش تعمل ديريفي اخرى تولي هذيك الديريفي سكوند. شو يولي عندك؟ يولي عندك ال سي دي كاري دو يو سي سور دي تي كاري بلس يو سي ايغال ا زيرو. دونك تلاحظوا هنا اللي هي n'est autre que l'équation différentielle d'un dipôle LC, c'est-à-dire des oscillations électriques libres non amorties. Ça veut dire que le circuit RLC forcé à la résonance d'intensité, il se comporte comme un dipôle LC. Donc ici, on va écrire le circuit RLC forcé se comporte comme un dipôle LC, bien sûr, c'est pas toujours à la résonance d'intensité. Donc un dipôle LC, c'est-à-dire son énergie est constante. On peut de même montrer ça. On peut montrer qu'à la résonance d'intensité, l'énergie du circuit RLC forcé est constante. Cette énergie totale, elle est égale à EC plus EL. Donc 1 demi CUC au carré plus 1 demi LI au carré. Donc si on dérive cette énergie totale, on trouve
Donc la dérivée de l'énergie totale, c'est 1 demi C. Donc 1 demi C, c'est une constante. Et la dérivée de UC carré, c'est la dérivée de F carré. De UC, D de UC sur dt. Plus 1 demi L. Kif kif I, c'est une fonction. Comme tu l'as vu, I c'est une fonction. Donc dérivée de I carré, il y a 2I di sur dt. Comme le F carré, dérivée de F carré, il y a 2F F'. Donc on peut ici simplifier par 2. Et on remarque que cette quantité, C dérivée de UC, n'est autre que I. Donc je te lis I facteur de UC plus LDI sur dt. D'accord? UC plus LDI sur dt. Or, quand on a l'équation différentielle, on a UC plus LDI sur dt, هذه مع هذه تساوي U moins grand R plus petit r fois I. يعني UC plus LDI sur dt. هذه باش نلقاوها حسب l'équation différentielle. باش نلقاو هذه I facteur de U moins grand R plus petit r fois I. Bien sûr, هذه d'après l'équation différentielle. Donc le passage هذا باش نقولوا d'après l'équation différentielle. Or, à la résonance d'intensité, à la résonance d'intensité, U, elle est égale à grand R plus petit r fois I. معناها U moins grand R plus petit r fois I égale à 0. Ce qui nous donne dérivée de E total sur dt. بما أن الquantité هذه est nulle, donc dérivée elle est égale à 0. Donc cette dérivée est nulle, ça veut dire que cette énergie totale est constante. Parce que la dérivée qui m'a dérivée de constante est 0. بما أن لقينا dérivée 0, donc l'énergie totale est égale à une constante. Donc l'énergie totale est égale à une constante. Donc, je vais نتعاملوا مع circuit RLC forcé à la résonance d'intensité comme un dipôle LC. في الديبول LC انت تعرف ان l'énergie totale تساوي EC max والا EL max. لكن هنا الافضل انك تاخذها EL max. Donc تقول E total est égal à EL max. خاطر هو يتصرف كما un dipôle LC, c'est-à-dire 1 demi L I max au carré. اما رد بالك الاي ماكس مش الاي ماكس اللي طلعها في الاكزرسيس وقت اللي كان السيركوي اندكتيف والا كاباسيتيف. il faut faire très attention كان طلبك في الانرجي. دونك وقتها الاي ماكس il faut faire très attention في الريزونانس دانتنسيتي هي U max sur la somme des résistances. Donc وقتها تكون l'énergie totale constante. Voilà quelques astuces concernant les oscillations électriques forcées. Donc bon travail, ان شاء الله نتمنى لكم النجاح. والمهم ركزوا اموركم واخدموا مليح. دونك باش في فتره الريفيزيون ما تبقاش ضايع. كل ما تخدم برشا توا ترتاح في فتره الريفيزيون وتلقى روحك مسيطر على الوضع كامل. ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح.